नमस्कार मु विद्याधर आपण मान सांग मैंने आस बुली जावा गंजाम जिला खलिकोट अंतर्गत केन्दुपाट ग्राम सेठारे माँ रत्नेश्वरी मंदिर सेठिकी जाकि देखिबा माँ मंदिर रे किभली व्यवस्था माँ रत्नेश्वरी पीठ को जावाकू ये हूँ रास्ता रास्ता एते भल नहीं किंतु बाइक जीवाई आउ गाड़ी जीवाई कौन प्रकार असुविधा नहीं। मु जोठू जाऊँगी एठू मिनिमम माँ को मंदिर 1 किलोमीटर तो कौन सी व्यक्ति डरवे नहीं रास्ता बहुत सुविधा अच्छी आपन को पूरा देखा कौन सी प्रकार एडिटिंग नहीं किसी नहीं पूरा रियली देखा आपण मानक वर्तमान मु मंदिर पाखापाखि हो गली चलो मंदिर गेट देखा मंदिर गेटा काम है दुई पार्श्वर दुईटी पिलर दिखाई काम अधूरा ही पड़ी काम संपूर्ण है किंतु मंदिर भीतर मुझे प्रवेश करुच्ची आ मंदिर केमिति व्यवस्था अव्यवस्था विषय आपण मानक टोटाली देखौछि। मोर अनुरोध प्रथम शेष पर्यंत मो वीडियो देखंतु। ए भीतर बाउंड्री करा जाय किछि गोटे हब बढे आ मु जानिनी मु भी अनेक दिन पर आसीछि माँ रत्नेश्वरी मंदिर सांग मैंने आपण मानक गेट देखेली एटा हूँ माँ को मुख्य द्वार आबे मुख्य द्वार भितर मु प्रवेश करुँची आ भितर देखा केमिति कौन व्यवस्था अव्यवस्था। मंदिर संपूर्ण काम होनी कलरिंग हेबा बाकी अच्छी सांग मैंने मंदिर आ माँ को दर्शन कले एबे मंदिर चारिपाख बा गुंफा जो अच्छी गुंफा द्वारा भी देखा आसतु भी सीढ़ी भी अच्छे ऊपर भी बहुत बड़ पहाड़ अच्छी आपण मैंने चाहिए आसीपारे बहुत बढ़िया जगह रत्नेश्वरी केन्दुपाट अवस्थित पिकनिक करने आउ बुलापी आड़े माँ पाखे जदि जो मान मानसिक थाए से भी आसीपारती चाहिए बहुत बढ़िया जगह एमती पहाड़ अच्छी पूरा ये जो बर गछ देखुं बर गछ तले माँ अच्छा ये हूँ माँ को मंदिर सीढ़ी ऊपर को पलि आसली पहाड़ ऊपर पलि आसली जो साइड रे माँ को मंदिर अच्छी जो बट गछ बा बर गछ देखुं से तले माँ निजे विजय कर अवस्थित अच्छा तेज आसन सांग मैंने और बहुत किसी अच्छे देखापी सांग मैंने देख बड़ भी गोटे गुफा अच्छी गुफा भर को जाई हेनी बहुत बढ़िया लगुच मत पथर गुड़ा भी पथर पर अच्छी आबे भी पथर खसेनी माँ को भरोसा माँ कृपारू सब ठीक ठाक अच्छी भल अच्छी गुंफाटा भी मत बहुत बढ़िया लगुच ए चाहिए भी आप बसी पारे निजक माने पूरा उपभोग करेंगे जगह बहुत मत भल लगुच जो मैंने मो वीडियो देखुं जो मैंने इच्छा अच्छे आसपी मैंने आस तलपट को जा तलपटे केमी व्यवस्था देखा आम तो सीढ़ी देकी ऊपर को आसिले
ଆଉ ଏଇ ସିଡ଼ିଟି ତଳପଟକୁ ପୁରା ଯାଇଛି, ମାନେ ତଳପଟେ ବି ଭଲ ପାହାଡ଼ ମାନେ ପଥର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ସିଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଡ଼ି ବି ଭଲ କାମ ହେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଭଲ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କାମ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ତଳକୁ ଯାଇକି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବି ଅଛି, ଏଠି ବସିପାରିବେ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭଲ ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆସନ୍ତୁ ମା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ କେନ୍ଦୁପଡ଼ା। ଏଇଠି ପାଉଛ ଶେଷ ଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ମାଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଠି ଦେଖିବା। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ମୁଁ ଶେଷରେ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା, ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ଟିକେ ଭିତରକୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆଉ ଏକଦମ ଛାଇ, ଯେତେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ଆସିଲେ କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଏଠି ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି। ଏତେ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ମାନେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଏରିଆ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ମୋତେ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖାଲ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜନ୍ତୁ ବି ସାପ ଫାପ ଖାଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ସ ନେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଏ ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ ଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ 2 ଜଣ ବି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖ, ମୁଁ ବହୁତ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଆଇଛି। ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ୟାର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, କେତେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଆଉ ତ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ମୁଁ ରିକ୍ସ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ବାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ସେଇଠୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଗଲି ଏବେ। ଗୁମ୍ଫାରୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ କେତେଟା ଗୁମ୍ଫା ବି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି। ତଳରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ପୁରା ଉପରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ତଳେ ଆଉ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ପଥର ଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଭଗବାନ ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ତଳକୁ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍, ବହୁତ ତଳକୁ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ମୋ ହିସାବରେ ତ 40 ଫୁଟ ମିନିମମ୍, 40-50 ଫୁଟ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଏଠି ପଡ଼ିଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ରିକ୍ସ ଉଠେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି।
ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ମୋତେ ହଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ये जो तल पाखे आपण मैंने जो चुली देखुना जो मैंने फिस्ट करने कि माँ पाखे भोग लगे आसुँच एमती भी पिकनिक करने लोक मैंने आसुँच मंदिर पूरा बेढ़ाटा किंतु मेन यहाँ गुंफाटा जो अच्छी आमर जो बड़ बड़ पत्थर गुड़ा अच्छी ता पछपटे पाचेरी करा चारिपटे पाचेरी हो सारी आसतु आ एंजॉय करंतु। रोसई आठू आम जा ए मंदिर तो देखिले मंदिर पाखापाखि पड़े आसिले मंदिर चारिबेढ़ा अलरेडी बुली सारे आ लास्ट गोटे गुंफा अच्छे मुझे जानी से भी आपको देखा दूसरी बहुत डर लगुच आपण मानू पूरा देखे दूची ये भितरे भितरे पूरा एमती रास्ता अच्छे हम ट्राई कर भितर जाए सांग मैंने देखते पूरा रास्ता बहुत डेंजर रास्ता पूरा गुंफा तो गुंफा ठीक है ठीक मैंने बहुत डेंजर जगह प्रकृत हाँ जाई हबनी ना जाई हबनी को पोजिशन आउछ देखन संग माने ए माने भी दी जण मो सांग मैंने मुझे आसिली एबे ए रास्ता देख आसिली आसवाटा तो बहुत कष्ट तथापि आपण मानू जूम कर देखा बहुत डेंजर बहुत डिफिकल्ट बहुत गुंफा भितर आसिक एपटू पार हाँपा रास्ता अच्छे से पाके बुलिक एपटू आसगलु गछ मूले माँ अच्छा मु पूरा देखा सॉरी सांग मैंने पड़ जाइनी जो रास्ता दे के आसती पुणी आउ थे से रास्तार मुझे रिटर्न कर वीडियो बनाया बहुत बढ़िया जगह आ बुलिया भी बिलो पहाड़ पूरा बढ़िया जंगल जंगल पूरा
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ମା ରତ୍ନେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର କୋଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଛପଟେ ସୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି, ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ କାଠ ଫାଟ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଅଛି, ପାହାଡ଼ ବି ଅଛି, ଆପଣ ବୁଲି ପାରିବେ, ମସ୍ତି ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ପର୍ସନାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହା ବି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ରିକ୍ସ ଉଠେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରିବେ। थैंक यू।